Ja sam Pavlo Mavričić iz Opatije. Bavim se znači slaganjem trkačih auti, isključivo samo trkači auti i niš drugo. To je najbitnije da se zna. U Hrvatskoj nema timova nikakvih ki se bave s ovakvim poslom. Ima još jedan tim iz Zagreba, na ovim krajevima smo normalno jedini i uspijeva nam dosta dobro, moram reći. Ali da je lako ni malo jer je svaki dan po 10-15 ur dela na tim autima, da bi to delalo svaki put kako treba dela, da oni završe i da sve bude va reguli. A put do tega nije bil ni malo lagan. 13 let sam delal za Matiju Jurišića, europskega prvaka, lani na brdskim trkama. I nakon tega smo došli do odluke da otvorimo svoj tim i da počnemo s tim se baviti, ajmo reći, u jednu ruku profesionalno u Hrvatskoj. I pomalo se širimo na van, izvan Hrvatske normalno. Pa dosta teško je doći do takvih auta, kao prvo, jer ovo su, ajmo reći, najskuplji auti ispod VRC-a da bi se uopće mogli kupiti. Znači, to samo ova dva pilota naša imaju uopće mogućnost, bi mogao čak i reći da ih kupe, jer malo ki si more to priuštiti. Da je lako početi, nije lako početi isto, jer čak aute nije baš pametno davati svakemu u najam. Čak i biramo kemu bi dali, kemu ne, jer iz iskustva od godina pre i sve. Ljudi moraju doći normalno koji imaju financijsku neku spremu da to otpeljati i kupiti auto, rentat auto do nas i mi pripremimo znači sve od auta, cateringa, pripreme vozača, upute vozača u sam auto, znači kako se koristi, kako se vozi, kako se s njim barata, ajmo reći, jer dosta ljudi zna doći, izreći znaju sve, a u stvari ne znaju niš, pa ih mi moramo to sve malo uputiti, ne. Testovi se održavaju, to su treninzi, a mi ih zovemo testovi, a radi se na njima isključivo na tome, čak mi više radimo testove da bi vozač, sam ko vozač, napravili neki kilometar prije relija da se ulovi u autu malo u neki mod, trkači mod, ajmo to tako reći, nego da bi testirali neke stvari. Još nismo trenutno na tom nivou da mi testiramo materijale i takve stvari, jer za ove aute tvorničke već sve istestirano, mi dojdemo, stavimo, namjestimo, već je to riješeno i gotovo. A jako je teško napraviti test kod nas u Hrvatskoj jer je nemoguće zatvoriti ceste, jako je skupo i onda se snalazimo po nekakvim kartnim stazama i to. Dok kod makadama i kod makadamskih trka je već puno lakše zadobiti prostor i mjesto za testirati. Pa do sada najveći izazov je bil sigurno sa Matijom pobjediti to prvenstvo Europe. Kamo smo vozili 10 utrka u Europi na brdu i svih 10 smo pobjedili i postali prvak Europe. To je bilo sigurno za sad najveći izazov što se tiče utrka. Najveći izazov na terenu je uvijek sigurno sa našim pilotom Erisom Marotijem, on je tu glavni, on se pobrine za to da imamo mi dela. I mogao bi reći da stvarno skoro svaku drugu, treću trku imamo neki izazov s njim, tako smo imali pred 2 dana na trci. Kad je polomil pola auta i složili smo ga za 2 ure i vozili dalje i završili relij i sve, tako da to bude dosta često s njim. I to čak dečke koji rade s nama tu i sve čak i drži na životu, jer ako bi bilo stvarno isto, dosadi ljudima, ne bi delali niki to, da je stalno isto, brisat auto, skidat gume, menjat gume, to dosadi. A ovako kad oni naprave malo dela, onda je to nama akcija prava. Ja sam Kristijan Šejina, član sam Klik relija. U autosport sam ušao od malena preko svojih roditelja i evo do dan danas sam aktivan non stop u autosportu, nekad kao vozač, sad kao mehaničar. Paulo i ja smo se upoznali davno, ne znam točno koje godine, ali do neke suradnje došlo prvi put 2017. kada me on pozvao kad je išao vozi prvi relij, da mu budem suvozač, pošto sam ja imao nekih par relija prije iskustva i evo, tako smo počeli, ja sam bio suvozač na par utrka te godine i tako smo počeli sa vožnjom i poslije smo krenuli raditi
održavati aute, raditi asistenciju do dan danas. Dosta je, svaki vozač je za sebe, mi se uvijek gledamo prilagoditi, ugoditi svima, ispuniti želje svih, a prvenstveno prioritet je uvijek da je auto znači, spreman potpuno, da je auto 100%, da on izdrži svaku utrku, da i odradi svaki reli. Zna biti statično, ali onda neki drugi trenutak bude adrenalina, bude panike, napetosti i to je u biti ono najizazovnije u ovom poslu, šta se nikad ne zna šta se čeka, šta te očekuje za 5-10 minuta, pol sata, taj dan, taj vikend, to je u biti najdinamičnije, najizazovnije od svega. Ove sezone radili smo Eris Marotiju i Vjekoslav Čičko koji su nam stalni naši vozači, William Prodan, Domen Mihevc iz Slovenije, Zoran Raštegorac iz Zagreba i Igor Vareško iz Pule koji je vozio brdske utrke. Za Igora Vareška traži se neke preinake da se napravi zahtjeva na automobilu, a to je da pošto on vozi sa jednom rukom, desnom, da je njemu mjenjač tu na desnoj strani volana, jer mora upravljati i mijenjati brzine u isto vrijeme. A za Erisa, za njih druge, prioritetno je uvijek pripremiti auto za jednog i drugog, znači da je auto spreman 100% za jednog i drugog, da izdrži najviše. Sad na vozačima je koliko će izdržati auto i da li će završiti ili ne, ali uglavnom prioritet nam je da auti budu spremni 100%. Jedan od najizazovnijih trenutaka je bio 2022. ako se ne varam, kada je Eris vozio je Clio, kada se razbio u Poreču i bio je dosta razbijen auto i popravljali smo ga do jedno 3-4 ujutro i uspjeli smo popraviti i drugi dan je startao, odvozio utrku do kraja i evo, završilo je, hvala Bogu, uspješno. Nenormalno je teško naći ljude, zato jer većinom dosta tih ljudi radi u nekim firmama i svaka njih čast da ih uopće puste toliko dana godišnji uzeti slobodno i da izdvoje toliko vremena za utrke i sve, a imam jednega zaposlenega, to je Toni Ivanić. On dela tu svaki dan na temi autima i oko njih i pripreme i kompletna priprema auta. Već se usavršili jako dobro za to delo. A ostali, ima nas tu između od 5 do 8, 7, ovisi kakva disciplina, koliko auta imamo, koji vikend. Najčešće imamo 2 auta vani, ali sad smo nabavili jedan autić za rentu i tu onda najčešće treba još ljudi ekstra još za njega, ne. Pa najčešće upita imamo za reli. Nismo počeli baš puno to promovirati, baš da bi sad to se pročulo jako i to, jer trenutno ovu sezonu smo bili baš zauzete s ove 2 Škode, jer to je puno dela na njima, između utrke na utrci i posle utrke najčešće jako puno dela na njima, ali reli definitivno najviše upita za rentu. Neš je bilo i brda, nešto Škode bile na renti u brdu ove godine, ali ne tako puno. Što se tiče rezervnih dijelova za održavati te aute, imamo jako dobar suport od Škode Motorsport direktno. Povezani smo telefonski, mailovima, porukama, čujemo se sad za sad kad treba, znači svaka njih čast na tome. Svaki komad ima za te aute, naručimo danas, za 2 dana su dijelovi tu radioni i to je ono stvarno čak nevjerovatno da tako brzo uspiju to odraditi i oni i mi, tako da vrhunski suport direktno s tvornice. Pa neki su sam bi bili sigurno dopeljati tu pravega VRC, ne VRC2, nego VRC1 auto. Baš bi to bil izazov svjetski, kako bi se reklo, ali vjerujem da ćemo doći do tega sigurno, jer imam takve klijente koji su zaluđeni za tin i gledaju samo napred i
ne kukaju i ne gledaju koliko to sve skupa košta, nego gledaju kako napredovat, kako ići dalje s autima, s tehnologijom, sa rezultatima, naravno će ih najviše zanima u ovoj priči, ali tako da vjerujem da će jedan dan doći VRC sigurno doma, kad tad. Počinjemo nazad jedno 5 let, kad sam ja još uvijek bil jako zapaljen za trke normalno, ko što sam i sad, s tem da privatno vozim. I s tem da ja sviram harmoniku, bil sam pozvan na puno fešti, rojendani i sve slično. I čul sam da Paolo slavi rojendan, a znal sam da Paolo slaže trkaći aut i ima puno prstiva temu. I odlučil sam da ću se ubaciti na taj rojendan zajedno sa svojom ekipom. I mi smo tu odsvirali taj rojendan, to je bilo ludo i nezaboravno. I od tega dana zapravo se poznamo i poslije kad me pozval na jednu trku da rendela s njimi, jednostavno od onda nisam prestao hoditi. Mora biti nekad jako izazovno, nekad ne trebamo niš osim otrti auto. Sve ovisi o vozaču, o slučaju samem. Ako je to neko brdo ili nešto, je puno više nekih finih preradi na trke, kombinaciji gumi i setapa na autu i nekih jednostavnijih popravki i svega. Ako je to neki reli, onda govorimo o puno većem i deli na trke samoj. Nekad to znači iznet menjač dole, nekad to znači 2,5 uri sredi da auto ki ne more voziti više kilometar, da vozi još reli. Bude svega, ali definitivno je puno zanimljivije delo nego običan mehaničar i zahtjevnije. Uzamemo za primjer neki hrvatski reli normalan, kreće petak, mi dojdemo četvrtak večer, zamemo mjesto u boksu i petak jutro počinje slaganje boksa i sve tehnički verifikacije, ljepljenje auta i neka fina štelanja, recimo vozaču te drugačije namjestiti cic i od tega nas sve nadalje. I kreće shakedown, neke opet promjene setapa kako bi se vozači lakše prilagodili. I kad se sve to završi, kreće prvi brzinac i onda bude svega. Onda imamo određeno vrijeme ako moramo popraviti auto, promijeniti nešto na autu. To mora biti 15 minuti, pol uri ili 45 minuti. Ako se dogodi neko razbijanje, neki kvar veći, pol uri je minuta. Takav je osjećaj i jednostavno nemamo vremena za nikakvo glancanje, za nikakvo picanjanje niš, nego to se hitaju alati, mi pod auto, svakako bude. I evo, sve se za sad uspjelo riješiti. Ja iskreno, čaj je veći problem možda v teh pol uri, mene je to bolje i izazovnije, napetije, adrenalin i sve. Istaknuo bi razbijanje Erisa Marotija ove godine na reliju Kumrovec, kad je razbil zapravo cijeli prednji kraj auta. To je bilo, a mislim, kaos u boksu recimo, ali tako mora biti. Sve smo riješili, auto je izgledalo na kraju čak i dosta blizu kako je išao na prvi brzinac. Odličan timski rad i stvarno smo se super taj put posložili, sve je to izgledalo na rangu VRC-a. Trenutno ću ostati na brdu sigurno još 2-3 godine, ima neke planove koje još moram odraditi. A poslije toga definitivno je cilj reli, iako je definitivno zahtijeva najviše i financija i suporta tima i vremena i svega. To je definitivno kraljica autosporta, kako se i zove, i drži to ime s razlogom. Da moram opet birat delo, to bi bilo ovo delo svaki put. Pa evo, došao sam preko Tonija Ivanića, njemu sam bio pomoćnik dok je tek počeo voziti utrke i on je radio za Pavla i
govorio mi je o tome kako Pavlo širi tim i želi još ljudi u timu. Pa sam se ponudio jer volio to. Od malena sanjam to i evo, 3. mjesec došao sam u tim. Prvi relij Karlovac. Mehaničar sam kao i kolege, radimo na pripremi automobila i pripremamo da bude najbolji za start. Da se auto razbije i dopelje do boksa, treba ga složiti za dalje i to je nekako najzanimljivije i tad je akcija. Ja ću početi voziti sljedeće godine, jedva čekam to i bez Pavla i ostalih ljudi u timu se to ne bi ostvarilo, tako da sam im puno zahvalan. Znači, moje glavno zaduženje je što se tiče trke, par dana prije kupiti sve u dućanu, pripremiti za jesti i pit. I onda kada su trke, kuhat za cijeli tim i vozače i suvozače. A sad više to nekako sad trkači, mislim, sportski program hrane, nešto da nije previše zastitno, ugljikohidrati, sve nekako da im daje nekakvu dodatnu snagu, da dugo izdrže vozit. I eto, da nije neka sad preteška hrana. Super mi je s dečkima, dobro se snalazim. Nije mi neki novitet, nekako kroz obiteljski nekako su te bile neke trke, tako da nije mi nešto strano i super sam se uklopila sa svima, svi su me dobro primili. Nekako smo angažirali tog fotografa Matiju Mikuleca kad smo krenuli sa Karlovcom ove godine sa relijom. I nekako se on bazirao onda na same fotografije, a ja sam onda nakon njega preuzela same neke video isječke što se tiče kako dečki sve rade. To je nekako uz kuhanje, kada ima malo vremena, onda poslije malo dečke kao nekakvu promo snimke za naše sponzore. Tako da, evo, to je nekako neki drugi užitak uz kuhanje da napravimo dobrobit stranice i da bude to super priča. Tako je, 2002. ja mislim sam krenuo s jedrenjem kod Mariokeja u Opatiji na klasi Optimist i tu se nisam baš predobro snašao ko za volanom, ni za ne znam ja čim drugim, a onda sam kasnije počeo jedriti na klasi Laser i tu se već napravili neki rezultat, bil sam 3. na svjetskom prvenstvu u Japanu i nakon tega ne znam ča me odvelo ni kako ni kuda, motorsport program i ja i kolega Kristijan Šeina krenuli smo na reli. Zvali me jedan dan, če ne bimo šli voziti homo. Ja govorim homo, če god da je to homo, vozimo. I otpeljali smo ko predvozači Opatijski reli i to mi se strašno pježalo i sve i ja govorim to je to i odmah hajmo dalje i tako sam krenul u stvari u svijet motorsporta. Da imam budžet, no limit, bil bi definitivno Škoda odabir radi suporta jer bi trebalo sigurno posle tega mojega nastupa samo jedan brzinac učka tu na našu stranu Opatijsku prema dole i to ova strana na dole i ne treba mi više niše. Najlepši del Opatije je sigurno Opatijski mul na kojem sam proveo cijelo djetinjstvo, od moje, ne znam, 3., 4. leta, ne znam ja više kad sam tamo se počeo motat. I definitivno to je najlepši del, samo nema više vremena ko pre provodi dole, ali pamtit ću ga za vavik.